أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات، أنك لله على كشهر دي أما على كان دمه على كان فنغسي على كان لكنا. An bɛ sibiri la mars kalo tile 26 san 2022. Bi ye sibiri ye mars kalo tile 26 san 2022. Le samedi 26 mars 2022. A bɛ bɛn silamɛya san jate, silamɛya kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Shaaban, n'o ye sunkalomakɔnɔ ye. Bi ye a tile 23 san 1443. A bɛ faamu san 1443. Le 23 Shaaban 1443. Groupe Les Croyants, n'o ye mɔminu ka groupe ye. Kuma kunkuru dɔ bɛ yen n bɛ fɛ ka min da aw tulo kan. An bɛ se ka fɔ kuma kunkuru parce que a man di n ye ka kuma in jɛnya. A y'a faamu, an tɛ fɛ ka kuma in jɛnya, n bɛ fɛ ka kuma in bɛrɛbɛn. Est ce que a faamu? A balimakɛ mankan don Ustaz Berete, Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53. O de numéro fana ye groupe Les Croyants, n'o ye muminu ka groupe ye. O de numéro fana ye o groupe in WhatsApp numéro ye. Nga WhatsApp numéro do, wa groupe Les Croyants fana WhatsApp numéro de do. A fɔ kun ye jumɛn ye? Aw ka vocal in a ka partager. N'aw y'a partager, donc ni mɔgɔ minnu ye a lamɛn n'a ka di o ye ka ajouter groupe la, donc o bɛ n contacter o numéro in fɛ, n'o ye 70 03 48 53. An badenw, bi vocal bɛna boli min kan, o ye Sherif Usman Madani Hayidara, Ansardine ɲɛma walima Haut Conseil Islamique ɲɛma. Est ce que a faamu? Donc a tɛna boli a kan k'a nɛni, o tɛ. A vocal tɛna boli a kan ko a ko man di n ye, o tɛ. Est ce que a faamu? Vocal bɛna boli min kan, a bɛ kuma polokotolen minnu fɔ ani kumaw bɛ yen, a bɛ kuma dɔw fɔ silamɛya la, kuma minnu tɛ tiɲɛ ye. Maintenant an bɛ kan k'o fɔ aw ye. Wa Ala ye dɛmɛ kɛ, a ko ninnu bɛ kan ka da kɛnɛ kan sisan, nɔgɔ foyi tɛ min na bilen. Parce que a daminɛ na il fallait que i kun ka réflexion ba kɛ pour que i bɛ se ka Hayidara ka kalon ye diinɛ na. O kun ye daminɛ ye. I bɛ jateminɛ caman de kɛ yanni i ka se k'a ka kuma kalon ye. Mais an bɛ ka taa ni élan min ye sisan, a ma se jateminɛba ma bilen. Est ce que a faamu? Parce que ni kalon mɛnna boli la, tôt ou tard i b'a ye a ti dogo bilen quoi, a bɛ da kɛnɛ kan. Est ce que a faamu? Bref, bi vocal bɛna boli min kan, n'aw hakili b'a la, ne kun ye vocal dɔ dilan yan tuma dɔ la min titre ye ko Ansardine rejette la prière. Mɔgɔ minnu hakili b'a la, Ansardine de Hayidara rejette la prière. O kun vocal in kun sɔrɔla Hayidara den dɔ bɛ yen, a fɔ ma ko Ibrahim. Est ce que a faamu? Ne kun ye ale de ka video dɔ ye, video min na ni a bɛ kan k'a fɔ ko seli tɛ silamɛya dɔ ye. Est ce que a bɛ kan ka faamu? Ko seli tɛ silamɛya dɔ ye. O kun ye Hayidara den Iba, o kun ye ale ka kuma ye. An badenw, n ye audio dilan a kan ka sɔrɔ k'a bila YouTube kan, k'a titre kɛ Ansardine rejette la prière. O kɔrɔ ye Ansardine maaw, o ye seli in, o y'a gɛn ka bɔ silamɛya la, walima ka seli in k'a ben ka bɔ silamɛya la. O kun ye o titre ye. Mais ne bɛ video in dilan don min na, walima ne bɛ audio in dilan don min na Ibrahim kumakan kama, n'o ye Hayidara denkɛ Iba ye, o kun y'a sɔrɔ ne ma Hayidara yɛrɛ ka version mɛn ko in kan. A ye bamanankan in faamu ka ɲɛ. Ne bɛ kuma a den ka ko la don min na, k'a fɔ a den Iba, o ko seli tɛ silamɛya dɔ ye, ko seli ni silamɛya tɛ fankelen, ko hali o tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Est ce que a bɛ kan ka faamu? Donc n bɔla k'o kalotigiya don min na, o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fa
Sherif Ousmane Madana Haidara Ansardin Nyama walma Haut Conseil Islamique Nyama abadon o y'a sɔrɔ ne kuma Haidara ka version sɔrɔ ko in kan parce que a den ni fɔli min kɛ ne yɛrɛ kun bolo mɔgɔ minnu hakili bɛ n ka kuma na ne ko n ko a denw bɛ se ka kuma dɔ fɔ tuma dɔ la hali kuma min tɛ diya u fa ye n t'a dɔn n'aw hakili b'a la bon nin don tɔgɔla in ne bolo i b'a ye nin min fɔ n ko ni Sherif Ousmane Madana Haidara y'a mɛn peut-être a bɛna a den ladi ka kuma a den fɛ a kana fɛn fɔ silamɛya la fɛn min tɛ tiɲɛ ye est ce que a bɛ kan ka faamu o de la ne kun ko n ko peut-être a denw bɛ fɛn dɔ fɔ tuma dɔ la min ni a ti bɛn a yɛrɛ ma o ne yɛrɛ kun bolo n k'a bɛ ka taa ɲumanya sira de kan est ce que a faamu parce que ne kun tɛ fɛn k'a denw ka kɛwale ta k'ale kɛlɛ n'a ye ka se niveau dɔ la parce que den ninnu fana baliguyala de donc ça ne veut pas dire que ko à tout moment n'o ye fɛn o fɛn kɛ ko de b'a yira ko Haidara jɛn bɛ ni o ye donc ne b'o réserve bila quoi parce que ne ta tɛ mɔgɔ ko ye ne ta ye dɔrɔn c'est à dire tiɲɛ ye min ye mɔgɔ den mana baliguya tuma dɔ la a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ka taa sɔrɔ e fa ma jɛn n'a ye o n'est-ce pas kuma ye kuma de n'a y'a fɔ i bɛ fɛrɛ k'a lagosi kɔfɛ de n'o tɛ a y'a fɔ ka ban o n'est-ce pas mais est-ce que o b'a yira k'e jɛn bɛ n'a ka fɔta ye ne kun bolo n k'o de don quoi mais mun kɛla ne nana Haidara yɛrɛ kumakan mɛn nin ko in kan bi an badenw o bɛ kuma dɔ fɔ bamanankan na ko n'i ye min mɛn balanden da k'o de bɛ balanba da est ce que a faamu tari o kuma in bɛna kɛ cande ye wa ou bien mun de kɛla parce que mun kɛla audio in dilanlen kɔfɛ Haidara den kan n'a ko ko a tɔgɔ de seli tɛ silamɛya dɔ ye an badenw aw b'a dɔn tigitigi o kuma in tɛ tiɲɛ ye o kuma in tɛ ɲɛnikɛkan ye o kuma in ye diinɛ tiɲɛkan de ye est ce que a faamu mais mun nana kɛ an nana ye bisu in na n ye Haidara ka video dɔ fana lamɛn ko in kan an badenw ja ne kun bolo kulonkɛ min don ja tɛmɛna kulonkɛ kan a kɛla sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ ye est ce que a faamu ne bolo Haidara bɛ na a den bali ka bɔ a fɔli la ja a bɛ n'a fɔ den yɛrɛ y'a mɛn Haidara yɛrɛ de da a bɛ kan ka faamu wa ne ye mun mɛn a da a mɛnna a bɛ kan ka fɔ ko seli tɛ silamɛya ye y'a dɔn o fɔla o daminɛni o kun ma faamu ka ɲɛ fo ka n'a kɛ o nana faamu seli tɛ silamɛya ye o fɔlen badenw hakili la o nana faamu parce que a kun bɛ fɛ k'a fɔ maa caman bɛ seli ka taa sɔrɔ silamɛw tɛ walima maa caman bɛ seli tɔgɔ don u yɛrɛ la ka taa sɔrɔ silamɛw tɛ badenw ne hakili la kuma caman ma ye o la hali ni kuma caman yɛlɛ la a kɔni faamuna a y'a faamu wa mais a nana bɔ o de la sisan ne ye min mɛn a ka kuma na bi an badenw a ye tulo jɔ a la ka ɲɛ dɛ n'an y'an ka diinɛ to Haidara n'a ka maaw bolo o b'an ka diinɛ mako sa Haidara ko ka di i ye o Haidara ko man di i ye o ne kan tɛ o ma peu importe a ko jala i ye o a ko ma diya i ye o ça o tɛ ne ka objectif ye quoi ne ka objectif ye min ye yala ninnu bɛ kan ka taa ni diinɛ ye sanse min fɛ n'an ka diinɛ tola o bolo a bɛ ɲɛ sɔrɔ wa a tɛ ɲɛ sɔrɔ an badenw n'an ka diinɛ tola Sherif Ousmane Madana Haidara bolo ni Ala sɔnna aw bɛ n'a fɔ ne ye yan Haidara bɛ nin diinɛ ye halaki yan n'a bɛ taa lahara a kana siga la fiyewu yɛrɛ a ka danni na a ka tigɛ n na aw kan ka faamu wa a ka danni na walima a ka tigɛ ne na n'an ka diinɛ tola Sherif Ousmane Madana Haidara a n'a denw a n'a ka kalanden Ansardine e ye n badenw o b'an ka diinɛ mako sa dɛ ninnu b'an ka diinɛ mako sa est ce que a faamu ne ye mun mɛn Haidara da a ko seli tɛ silamɛya ye n'est ce pas an badenw a nana bɔ o phase la ka na don phase dɔ kɔnɔ ko seli in yɛrɛ tɛ silamɛya la est ce que a bɛ kan ka faamu ka ɲɛ ko seli in yɛrɛ ale ko seli min tɛ silamɛya ye dɛ donc sisan o phase banna ale bɛ phase kura de la sisan ko seli in yɛrɛ tɛ silamɛya la est ce que a bɛ kan ka kuma in faamu wa a tɛ silamɛya la kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye a den ye min fɔ o kelen de don seli in tɛ silamɛya dɔ ye ale ka faamu na i y'a faamu wa seli in tɛ silamɛya la an badenw o bɛ min yira o b'a yira ko seli in silamɛya dɔ tɛ a tɛ silamɛya la Sherif Ousmane Madana Haidara nin y'ale ka kuma ye est ce que a faamu mais ne ye kuma in sɔrɔ video min na an badenw nɛni bɛ video in kɔrɔ nɛni b'a kɔrɔ parce que mun na a ka di n ye a kun ka di n ye ka a kumakan in tigɛ k'a bila ne kumakan in kɔrɔ audio la aw k'a lamɛn parce que maa minnu de don ne b'u qualité dɔn quoi i bɛ nin bɛɛ kɛ a ka maaw bɛ sɔrɔ yen minnu bɛna fɔ non olu karamɔgɔ m'a fɔ ten dɛ olu karamɔgɔ ko ten dɛ pititi patata o bɛ fan bɛɛ kɛ kuma ye jo min t'u bolo fo kuma caman o de kama ne ti fɛ bele prévu ka jɔ ne kan a ko la ni ne y'a kuma fɔ n bɛ sin k'ale kumakan bila a kɔrɔ a yɛrɛw b'a lamɛn kuma caman t'a la est ce que a faamu parce que ne b'u dɔn o b'a fɔ k'a tiɲɛ ten o b'a diinɛ tiɲɛ kan fɔ
a n'a diinɛ bɛnkan mais n'i y'o kuma wuli dɔrɔn o b'a essayer k'u bɛ kuma k'i fana dan o bɛna f'i ye olu m'o ta fɔ ten walima i y'a tigɛ i m'a bɛɛ lamɛn walima o b'ale kumakan tigɛ a donna tan a bɔla tan an badenw an t'olu kilasi ninnu kɔnɔ bilen an tɛmɛn'o kan ne y'a fɔ aw ye kuma dɔ bɛ kuma dɔ la n'i y'a fɔ daminɛ na ka ban laban ti jate bilen n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu kuma dɔ bɛ kuma dɔ la n'i y'o fɔ daminɛ na kuma laban ti jate bilen aw b'o kɔrɔ dɔn wa aw t'o kɔrɔ dɔn a b'o kɔrɔ dɔn kuma dɔw bɛ kuma dɔw la n'i ye kuma daminɛ ni o ye ka ban a tɔ ti lamɛn bilen i ye min fɔ daminɛ na dɔrɔn o dɔrɔn de bɛ ta ka baara kɛ n'a ye est ce que a bɛ kan ka faamu laban ti jate bilen quoi c'est à dire que i ye min fɔ daminɛ na o de b'i ka laban tiɲɛ o de b'i ka kuma laban tiɲɛ est ce que a faamu donc Hayidara ka kuma caman bɛ yen a tigɛla o a ma tigɛ o i y'a tɔ lamɛn o i m'a tɔ lamɛn o a bɛ min fɔ dɛ o dɔrɔn b'i bɔ quoi exemple a ko yan ko seli tɛ silamɛya la seli tɛ silamɛya la a yɛrɛ ka terme na ko seli in tɛ silamɛya la est ce que a bɛ kan ka faamu bon ni Hayidara ko e ma seli in tɛ silamɛya la est ce que tu as encore la volonté d'attendre k'a ka yɛrɛ expliquer wa ne bɛ ɲininka ni Hayidara den ko i ma ko seli in ko silamɛya dɔ tɛ est ce que e kan k'ale kɔnɔ a ka tila ka kuma tɔ la wa i man k'a kɔnɔ o parce que n'a ko a bɛna preuve d'i ma n'a sela ka preuve yɛrɛ d'i ma o yɛrɛ de ka jugu ka tɛmɛ hali a kana preuve d'i ma kan parce que kuma in tɛ tiɲɛ ye déjà je sais pas si vous voyez n'a bɛ kan ka faamu n'i ye kalon tigɛ daminɛ na an badenw i ye preuve di o i ma preuve di o déjà que kuma in ye kalon ye ka ban on n'a plus besoin de la preuve parce que c'est du mensonge a bɛ kan ka faamu wa donc Hayidara y'o min fɔ seli tɛ silamɛya la an badenw kuma in c'est trop dit quoi mais n t'a dɔn n'a bɛ kan ka kuma in juguya ye seli ye ala kumakan di kuranɛ kɔnɔ ne tɛna n yɛrɛ sɛgɛn ko ne bɛ don kuranɛ kɔnɔ ko ne b'o détail di aw ma ça ne y'o kɛ ka ban quoi mais comme bi a balila ne na ne y'ale Sheriff Usman Madani Hayidara yɛrɛ kumakan mɛn ko seli tɛ silamɛya la an badenw o de balila ne na parce que ne kun bolo n'a ko bɛ niveau min na ja a tɛmɛna o niveau kan a tɛmɛna o niveau kan an badenw nin ye kojuguba de ye ni ne ye audio min dilan ka titre kɛ ko Ansardine rejette la prière an badenw n'i y'o kɔnɔna ta k'o détail ta k'o lajɛ ala kumana seli kan yɔrɔ damadamani na kuranɛ kɔnɔ walima ala kumana seli kan kuranɛ kɔnɔ ne y'a yɔrɔ damadamani ta k'o di aw ma o b'a yira aw la seli ye ala kumakan ye sɔsɔli t'a la ala ka kira kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so ale kumana seli kan kɛcogoya min na ne y'a kuma dɔw ta k'o di aw ma ne k'aw ma kira ko silamɛya jɔn bɛ sen 5 kan o seli y'a sen 2nan ye n'est ce pas donc o bɛɛ b'a yira aw la seli silamɛya dɔ don sɔsɔli t'a la mais mun de wulila Hayidara Sheriff Usman Madani Hayidara a n'a denw ani Ansardine mun de wulila u nɔfɛ n'u ka ko bɛ kan ka se nin niveau in bɛɛ la aw t'o dɔn wa a fɔ o de ma bamanankan na ko ala ka halaki a bɛ kan ka faamu wa min wulilen bɛ u nɔfɛ dɛ an badenw a bɛ fɔ o de ma ko ala ka halaki tigɛ t'a kunbɛ quoi n'ala ko a b'i kɛlɛ a ti maa bila i la tuma dɔ la a b'i yɛrɛ de bila i yɛrɛ la est ce que a bɛ kan ka faamu n'a y'i yɛrɛ bila i yɛrɛ la maa min ni c'est à dire maa min kɛla yɛrɛ jugu ye o tigi jugu lafiyalen bɛ o parce que o jugu tɛna yɛrɛ sɛgɛn bilen o n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan in faamu Hayidara n'a denw a n'a ka kalandenw Ansardine an badenw o bɛ kan ka taa ni rythme min ye a bɛna se niveau la hali ni maa ma ninnu kɛlɛ bilen ninnu tɛ kɛɲɛ o yɛrɛ la bilen a bɛ kan ka faamu o juguya kan tɛ dɛ mais aw b'a dɔn tigitigi maa min ka ko sera fo nin niveau la e b'a dɔn o laban kɔni halaki direct e b'o dɔn ne b'o dɔn a bɛ kan ka faamu wa halaki direct hali a tɛ dogo seli ye ala kumakan ye kuranɛ kɔnɔ sɔsɔli t'a la kuranɛ sura hakɛ min kumana seli kan ne tɛna fɔ ko n bɛna don o la o ka ca kojugu o fɔla aw ye o ma fɔ aw ye o maa min b'a yɛrɛ kalama diinɛ ko la e b'a dɔn tigitigi ni seli ma kɛ silamɛya dɔ ye seli bɛna kɛ fɛn jumɛn dɔ ye ni seli ma kɛ silamɛya la an badenw seli bɛna kɛ jumɛn de la mais n'i y'o Hayidara kelen ye ko seli tɛ silamɛya dɔ ye walima ko seli tɛ silamɛya la et puis a b'o fɔ min kɛ a ka maaw de sigi n b'a kɛrɛfɛ n'a kumana o bɛ kule wulibali sɔsɔbali a donna ta kira mɔden regardez c'est pitoyable ça c'est regrettable est ce que a bɛ kan ka faamu o de ye kojugu yɛrɛ yɛrɛ ye a sigilen bɛ a bɛ kan ka kalon barabaw tigɛ u sigilenw ɲɛna o bɛɛ nata o bɛ kan ka kule k'a fifa aw ye ninnu ye ko ninnu bɛ se k'an ka diinɛ jɔ tan a ye can fɔ Sheriff Usman Madani Hayidara a n'a denw n'a ka kalandenw aw ye ninnu ye ko ninnu bɛ se k'an ka diinɛ jɔ ten wa o de la
a nɔfɛ maa dɔ kun bɛ ne nɔfɛ an badenw mais ne labanna ne y'a gɛn de. Moi je l'ai chassé muso dɔ de kun don. Est-ce que a faamu parce que o bɛ min kɛ o karamɔgɔ nɔfɛ Cherif Usman Madani Haidara a tɛ se ka kɛ ne nɔfɛ quoi. N'u nana ko b'a a ko modèle dɔ kɛ ne nɔfɛ ne b'o gɛn de. O bɛ ne dɔn yan o, ils me connaissent. O bɛ ne dɔn. U n'u karamɔgɔ fara bɛ ɲɔgɔn kan ka complot min kɛ Ala la walima u n'u karamɔgɔ fara bɛ ɲɔgɔn kan ka essayer ka Ala ta otage min na an badenw a dɔ bɛ dɔw la n'o ye ne kumakan mɛn u b'a fɔ an bɛna tuguni nɔfɛ n'o nana ne b'o gɛn ça je suis sûr ne y'a nɔfɛ maa min yɛrɛ gɛn ne tɛ se ka dafiya la ni n ko n bɛ dafiya la a bɛna kɛ kalo ye n'u nana nacogo modèle dɔ la ni ne y'a ye ninnu kɔni fura tɛ ninnu ta la ne b'o gɛn de est-ce que fo k'an faamu n'i m'o gɛn o b'i mako sa parce que e yɛrɛ sigilen bɛ e bɛ ka min fɔ Ala ta tɛ mais hali bi o b'i apprécier o b'i kule i nɔfɛ o t'i faga ni ko b'a ɲɛma Haidara mana sigi a ka maaw cɛ la k'a fɔ seli tɛ silamɛya dɔ ye walima seli tɛ silamɛya la an badenw mɔgɔ minnu bɛ lamɛnna k'a nɔfɛ olu kan ka fɔ karamɔgɔ ye nin min fɔ nin tɛ tiɲɛ ye hali n'an ma kalan an kɔni b'a dɔn tigitigi seli ye silamɛya dɔ ye parce que Ala ka kira donna ni seli ye anw b'a dɔn tigitigi seli ye silamɛya dɔ ye mais karamɔgɔ bɛna fɔ cogo di ko seli tɛ silamɛya dɔ ye i ye kalo tigɛ mais hali n'o ma fɔ ne ta in fɔcogo la an badenw o kan k'a lakilen sa o man ka tugu a nɔfɛ ka comme si kɛn bɛ ka fini finma kɛ ka maa min ɲɛsiri k'a tugu i yɛrɛ nɔfɛ a bɛ cucu la i nɔfɛ est-ce que a bɛ kan ka faamu donc bref c'est un éveil de conscience aw hakili bɛ kan ka lakunu di a y'aw hakili lakunu a ye vocal ninnu a y'a partager Ala ka diinɛ bɛntɔla de don Haidara fɛ ne y'a fɔ aw ye a mɛnna ne y'a fɔ aw ye a mɛnna Haidara ko in ne y'a fɔ aw ye a mɛnna a daminɛ na minnu y'a kɛ ko Haidara commande ne ye walima ne tɛ Haidara fɛ an badenw on va voir avec le temps on verra bien sinon ni Haidara ko don ne yɛrɛ ye dɔ k'a la o an ye caman k'a la depuis ne bɛ lycée la a y'a faamu ka ɲɛ depuis n bɛ seconde cycle ni lycée la ne delila k'a fɔ a ye siɲɛ caman an badenw ne kun bɛ maa min lamɛn karamɔgɔ min lamɛn Mali la ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye Cherif Usman Madani Haidara de Mali la ne kun sɔn bɛ karamɔgɔ min ye ka tɛmɛ karamɔgɔ bɛɛ kan o ye Cherif Usman Madani Haidara o tɛ soso minɛ n'i ye ne somɔgɔw ɲininka tile la olu bɛ se k'o seereya ne ye lycée kɛ Sikaso ne ye lycée lycée ba de kɛ n jatigila min bɛ yen an badenw n'i y'o jatigila maaw ɲininka ne ka Haidara ko la vers 2000 combien ne ye lycée kɛ entre 2010 2011 2012 i y'a faamu ne ye bac sɔrɔ 2012 de i y'a faamu n'i y'o ɲininka ne ka Haidara ko la an badenw o bɛ se ka dɔ f'i ye ne ka Haidara ko kun ka bon wa dɔ kun tɛ se ka fɔ Haidara ma ne sigilen ɲɛna i b'a ta ne ɲɛ kan quoi i y'a faamu o kɔfɛ fana ne ye alimamu kɛlɛ Haidara kama hali bi an bɛ nɔ min na alimami dɔ bɛ yen a bɛ alimamiya la hali sisan n bɛ se ka ala tɔgɔ f'i ye mais n bɛna lajɛ n bɛ kelen tɔgɔ f'i ye ka to kelen to yen wa si nécessaire n b'a fila bɛɛ f'i ye ne kun bɛ lycée la yɔrɔ min na lycée la n jatigila la Medine Sikaso an badenw misiri min bɛ Medine Kolokɛrɛ na kulu kɛrɛfɛ ne juma kun bɛ sela kɔnɔ o juma misiri alimami an badenw ne y'o alimami kɛlɛ Haidara kama o kɛla hali n tɛ sɔn ka seli alimami kɔfɛ hali juma ka taa juma seli alimami kɔfɛ ne kun tɛ sɔn ma tellement vraiment ne kun y'a kɛlɛ Haidara kama quoi o preuve bɛ yen a y'a faamu wa n bɛna filanan f'i ye si nécessaire pour que i k'a dɔn ko in bɛ niveau min na anw yɛrɛ ka dugu tile la alimami min kun bɛ yen o wagati k'an to lycée la n tɛna détail ba di kojugu a y'a faamu wa n b'a fɔ ten k'an to lycée la alimami min kun bɛ yen maa minnu bɛ ne ka lycée date dɔn n'o y'o date ta k'o lajɛ alimami minnu kun bɛ yen dɔrɔn o b'a dɔn net ne ye lycée kɛ entre 2010 2012 a y'a faamu wa o tilala alimami min kun bɛ yen o wagati la an badenw ne y'o alimami fana kɛlɛ hali ne tɛ taa sela kɔfɛ juma na ou bien seli wagati wɛrɛ la k'a kun kɛ Haidara ye a ka kumaw a kun bɛ min fɔ ni karamɔgɔ karisa ye nin kɛ tan kafiri don walima ni karamɔgɔ karisa ye nin kɛ tan a kɔfɛ seli tɛ daga olu kuma ninnu de kun taala ne kunkolo fɛ quoi a bɛ kan ka faamu wa ne ye baki sɔrɔ o cogoya la ka a ye baya layidu wɔɔrɔ min fɔ ko bɛ maa don silamɛya la k'o baya fana layidu wɔɔrɔ kɛ ten dɛ n bolo n ko can don ja a bɛ kalon tigɛ diinɛ in na walahi Haidara bɛ kuma fɔ nin diinɛ na hali bolisɔnna dɔw t'a fɔ nin diinɛ in na ne b'a dɔn de ni ne k'i ma Haidara ko tan dɔrɔn kana ɲɛɲini walahi kana ɲɛɲini i bɛ kan ka faamu wa parce que donw ka ca de n'o tɛ don tɛmɛna don na heyi Haidara kun tɛ se ka c'est à dire dɔ kun tɛ se ka fɔ Haidara ma ne sigilen ɲɛna abada n'i y'a fɔ a ma i b'a ta ne ɲɛ kan ça c'est clair mun na parce que ne kun y'a ye a kun bɛ diinɛ défend cogo min na o kun ka di ne ye k'an to lycée la n'a ye Ala ta fɔ
a bɛ tila ka dɔnnibaw wele ko ni min ma sɔn o kɛlen min kɛ o fana ne jata donc n'i y'a ye a bɛ maaw wele maaw tɛ na c'est que a ta ye tiɲɛ ye ja zéro à la base wallahi o don kama ne sɔn bɛ Haidara ye ka se niveau min na c'est à dire que i mana kuma cogo o cogo ni ne ma Haidara ka version mɛn n'i ma diya ne tɛ den ta la mais an bɛ nɔ min na bi ya ala hali ne tɛ wulu kɛlɛ Haidara kama bilen wallahi hali wulu ne t'a kɛlɛ Haidara kama bilen tellement tigɛ n b'a la ka se niveau min na dɔgɔyama tɛ dɛ ne de ko n dan b'a la ne de ko n tigɛ n b'a la ne ma ne dɔgɔya ou bien ne m'a fɔ mun na n ko n dan b'a la ne ko n tigɛ n b'a la e bɛ se ka jumɛn fɔ ne de kun ko n dan b'a la wa ne de ko n tigɛ n b'a la ça c'est plus 1 moins 1 ça c'est 0 mun kun ye n da la de danaya de don mun ye n tigɛ a la de danayabaliya c'est tout an badenw ne nalen ta Maroc ne commencé la ka ko n'o réalité ye dɔɔni a faamu wa ne bɛ ka jateminɛ kɛ ne nana ye hey tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ Haidara bɛ kan ka taa ni diinɛ ye rythme min na ne y'a ye kalo don ala y'o yira ne na kan to Maroc maa ma yira ne na dɛ maa ma ne kala la maa ma ne lasɔmi est ce que a faamu mais ala bɛ ko min na o ti tiɲɛ quoi i b'a sɔrɔ ala mako kun b'a la de ka ne de kɛ ka maa caman lasɔmi fana o bɛ kɛ o bɛ kɛ ala ka yamaru la ala bɛ maa dɔw bila ka maa dɔw kisi o bɛ kɛ donc ni ala kun sɔnna ko ne tola Haidara nɔfɛ cucu la ani n tɛ jateminɛ fiyewu n'a ye min fɔ dɔrɔn n bɛ sɔn aw caman bɔla ko caman kalama aw kun tɛ bɔ a kalama bi mais ala ma sɔn ala ye ne lasɔmi ka ne kɛ ka maa caman lasɔmi o de kama aw kana kulonkɛ ne kumakan na yɛrɛfɔ tɛ waso tɛ mais ne bɛ kuma ni dalilu ni kisɛ min ye an badenw ne bɛ kuma ni kisɛ ye preuve contre preuve est ce que a faamu a man di ne ye ko hali ne kumakan kelen ka taa sɔrɔ yen miseli turunɔ ko ne y'o fɔ dɔ ma k'a kɛla kalo ye o maloya bɛ ne na quoi ça j'ai cette honte là k'a fɔ ne ye miseli turunɔ ɲɔgɔnna kuma fɔ maa ma a taara kɛ kalo ye ne bɛ siran o ɲɛ kojugu est ce que a faamu an badenw ne n'ale to Maroc ne ye nin ko in tiɲɛ ye o de fana Maroc senfɛ yen ne commencé la ka Haidara bila k'a bila fo ka na se an bɛ nɔ min na bi ni faratila k'i bɛ Haidara ko kuma fɔ ne ye ni faratila k'i bɛ Haidara ko kuma hali ka wulu fatɔ tɔgɔ fɔ ne ye o ka fisa i ka Haidara tɔgɔ fɔ ne ye ne bɛ ka Haidara tɔgɔ fɔ tan sɛ j'ai la peine même de les prononcer les noms là hali n tɛ fɛ k'a tɔgɔ mɛn tulo la k'a kun kɛ jumɛn ye ni dala mɔgɔ la ka se niveau dɔ la an badenw n'i nana tigɛ a tigi la c'est à dire que o de la ni Haidara kumana bi badenw hali n'a kumana ka diɲɛ wuli wallahi ne bele a ti ne sɔrɔ bele est ce que a faamu a ti ne sɔrɔ bele quoi parce que ne b'a dɔn ne kun dala la n tigɛla la di wa gansan tɛ a preuve filɛ nin depuis Maroc ne bɛ bay'ala du wɔrɔ dɔgɔ kuma na ko in daminɛ n'o de la ne yɛrɛ ka ban Haidara y'a daminɛ na in de parce que ne y'a ye a ye anw nɛgɛ ka bay'ala du wɔrɔ di anw ma k'o bɛ maa dɔ silamɛya la mais ne nana kuranɛ jateminɛ ala ye ne ladɔnniya kuranɛ na ne y'a ye a y'o min fɔ o ye kalo ye zéro pur mensonge depuis yen ne commencé la k'o bila an badenw depuis Maroc fana ne commencé la ka kumaw daminɛ ka wajulu daminɛ pour que ka maaw bɔ ko ninnu caman kalama est ce que a bɛ kan ka faamu donc bref an bɛ seli ta la sisan ko seli tɛ silamɛya la est ce que a faamu donc a y'a daminɛ ko seli tɛ silamɛya ye ne kun bolo o bɛ faamu dɔɔni seli tɛ silamɛya ye o bɛ faamu mais fo ka na se niveau la ko seli tɛ silamɛya la an badenw ne tɛna kuma caman kɛ ne b'o to a yɛrɛw n'a hakili bolo aw fana hali n'aw ma kalan hali n'aw tɛ kuranɛ dɔn mais aw b'aw tɔgɔw kɔni dɔn il suffit seulement i k'i tɔgɔ dɔn dɔrɔn i bɛ Haidara ka kalo ninnu caman détecter quoi ani maa minnu tugun b'a nɔfɛ ten i b'a fɔ ko n kana na dɔ f'u ma quoi parce que munna ne ye audio in mɛn video in mɛn yɔrɔ min na nɛni de b'a kɔnɔ bon ne ti fɛ k'ale nɛni est ce que a bɛ kan ka faamu parce que min ye video in commentaire kɛ o tigi dimina kɔrɔ ka se niveau dɔ la o tigi bɛ k'a nɛni de bon ne ti fɛ ale ka nɛni o man ne ye Cherif Usman Madani Haidara a ka nɛni man ne ye ale dɔrɔn tɛ dɛ ladabu ani éducation modèle dɔ bɛ ne na o ti ne permettre k'a fɔ ne bɛna yɛlɛ réseaux sociaux ka maa nɛni réseaux sociaux yɛrɛ tɛ est ce que a faamu donc diinɛ kunkan kuma na ne bolo a ma se nɛni ma maa minnu bɛ yen n'o ye ne ni Tijani ka débat lamɛn Haidara den Tijani aw b'a ye kuma ninnu kɔnɔ Tijani bɛ ne lagosi kumaw kɔnɔ a bɛ ne dɔgɔya kumaw kɔnɔ mais ne ye kuma ta ne b'a bonya kuma kɔnɔ ni kuma dila ale ma ale bɛ ne lagosi ale bɛ ne dɔgɔya kuma kɔnɔ a y'o jateminɛ yan donc o ye ne yɛrɛ kɛcogoya ye a y'a faamu ne bɛ diinɛ can fɔ dɛ mais min ye ka mɔgɔ nɛni walima ka kuma dɔw fɔ mɔgɔ ma ne tɛ sɔn a ma parce que ne b'a dɔn
plus il be neni ke plus il be jo mina hier la quoi ne bo don déjà. Donc moi je préfère kanga kuma fo ka ban neni ta kono foni ala ya tigi neni yoro mi parce que fana be Qur'an kono na ala ko ni mami yeni ka o tigi kafiri o ne o fo ambade o ne ma tigi neni ala de ya tigi neni na ala ko ni mami yeni ka o tigi nafigi ni ne o fo ne mo tigi neni de ala de o tigi neni o tine o ala ka dine la setolai mais no te koni kan sigi dron karsa betan non o tine del na koy parce que ne ka dalu ka gri o ma quoi est ce que kan fam ne ka dalu ka gri o ma ki sigi dron karsa kala baganci walma karsa atodi jahiliye ou bien donata non ne to ko kalite nous fait moi je n'aime pas ça du tout ne bolo dina sera kan dalu de ka gri dalu de fana be chantigi la son ka temeneni kan dina sera kan donc ne be fene ka maula sondi maube mala ni no oya ne neni ke dron est-ce que chambe ni bolo parce que ni ayi bi neni ke est-ce que chambe bolo flo la question se pose donc là neti neni ke mais ne be ko da ni no kan dalu yi Cherif Ousmane Madana Aidara na Ansardine kane balle to ne be ko daw kande aya bla ko na ko ne Oustaz Berté ala ka waraba murutilen karamo shariatigi sigaso téléphone numéro 70 03 48 53 aw ya ye ne déplacer la ka taw ñemogo no fe fo Bamako 2020 ni a san fly ama so anya ka ke nane jaw ka debake dans santé o ne ta nene o mais ni nya tigeta wallahi ni kala ma fa ka kala kana bala mbadi on ibiso tigi mena kula ibo don teri koro dama be ñongo est ce que afam teri koro dama de ulde be ñongo don parce que ulde ka ko be ñongo kono ulde ka sekero be ñongo kono ulde be se ñongo mena kula ni kadi karsay ni madi karsay atinay ni ya sago ni abo don mabi jenyo koro don ne be Cherif Ousmane Madana Aidara dondi o la ne fen fo amakana siga do ala ira baladi est ce que afam ambade on netna kuma njuruje akoyora mina sel teslamé ala Aidara c'est trop grave désolé ni ka ko be kan ata au niveau là asurana bandala mene parce que ala tina jenni to Aidara iye doke dina ina tesa depuis be kalon suturalon tike fo kana ce niveau là be kalon tike suturate kalon minna feneta la kurshita la glekita la kalo julangolo est ce que afam kalo julangolo Aidara ka ko be kan au niveau de la sang c'est à dire avec fin fort tu n'as même pas besoin de réfléchir yere psin ka yeni ti chai mais au benata aka mauba no fe kulela hey ha adonata bolata zamzam yude wulibalde ni kaba ko esa ko selte islamala ko e wulibal yebeli mais est ce que vous êtes en train de bien voir abika ko njate minake wallahi ala de masai ni ala kunye sedinema ko fanga do bene na kase niveau de la ne kumbe micro boshi Cherif Ousmane Madana Aidara la fo la harati wajulu kebli aya fo ay kono koti afa moi wa hal na se madina ma o de kono mene kono Aidara amandi ne e ka micro ta kibala to fo ne kon ba do bi ne tse ki balala ne tse ki balala bi mais contre dalu na maw tiga ila ka ce niveau là kalon kantade na maw tiga ila ka ce niveau là ako abe gelaya de ini ka maw afa moi ambadun ni ya sedine ma Aidara wo aden do be mafube o jate be menedi a fɛn be na ya tigi ye kuma sugu dɔnbali fɔ la walima petit pata kan fɔ la n'an ka diinɛ tɔgɔ ye donc a bɛ signé net fo lahara a tigi ti wajuli kɛ bilen ne y'o se sɔrɔ o ne m'o se sɔrɔ k'a dɔn o kɔni bɛ n kɔnɔ wa o k'u jija dɛ ni ne y'a se sɔrɔ ne bɛ degun caman kɔnɔ bi n mako bɛ fɛn caman na n ma se k'o de sɔrɔ fɔlɔ minɛ ni n y'a sɔrɔ ninnu bɛ an ka wele cogo di ninnu bɛ ko modèle dɔ kɛ nin diinɛ in tɔgɔ la an badenw ne Oustaz Berté ye se sɔrɔ a balawu ti bɔ foyi fɛ sa a kana siga la yɛrɛ parce que ni ne ye se modèle dɔ sɔrɔ ne tɛna jɛn n'a ye o ne bɛ se k'u to wajulu kɛnɛ kan ka taa u ka micro in c'est à dire k'a minɛ u la quoi a diinɛ tɛ tiɲɛ anw ɲɛna yan n'u bɛ ala ta fɔ donc ils sont la bienvenue mais n'o y'a bɔ o la k'a tɔ kɛ n ta suguya dɔn fɔli ye an badenw an tɛ jɛn n'o ye dɛ o bɛ kɛlɛ di o b'a dabila sinon ne ɲɛ b'a la a tɛna dabila nɔgɔya la bilen n'a sɔrɔ a kun bɛ dabila Aidara bɛ fili min na a nɔfɛmaw de kan ka fɔ karamɔgɔ i t'i kɔ minnu sa an t'an bɛ yɔrɔ jan dɛ sira bila n bɛ koyi kabini anw bɛ k'an ɲɛ tugu i nɔfɛ an bɛ kan ka taa an bolo i bɛna jateminɛ ne e tɛ ka jateminɛ anw tɛna sɔn i ka taa n'anw ye jahanama kɔnɔ nka ayi o t'o kɛ dɛ o tugu n b'a nɔfɛ ten de i b'a fɔ ɲɛɲini wa ɲɛɲini fana don parce que a y'u bila k'o tigɛ da kuranna kan ka kale de ko n'o ye ale Aidara janfa ou bien k'a ka tɔn janfa ko ala ni kuranna k'u ta tiɲɛ
a banna a kɛla dɔnjugu ni dɔngoma ye o ɲɛ b'a la cɛ tɛ can kan bele o yɛrɛ tɛ se ka segin bele o b'a kɛ cogo di kɛmɛ k'o ɲɛtugu ka kula nɔfɛ ka taa yen o bɛɛ ka taa jahanama kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire maa minnu ye ala kumakan kalontigiya olu ye jumɛn ye ni kafiri tɛ kuranɛ ye min fɔ dɛ ne ka kuma tɛ kuranɛ de y'a fɔ est ce que a faamu maa minnu bɛ ala kumakan kalontigiya kuranɛ ye olu wele kafiriw de n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan in faamu parce que olu bɛ ala de kɛ kalontigɛla ye a faamu wa seli ka don kuranɛ kɔnɔ walima seli ka don silamɛya la an badenw ne tɛna détail ba di aw ma sa ni n'aw ye ne ye ko ne bɛ détail ba di aw ma c'est comme si je me foutais de votre intelligence ni ne ko n bɛna détail di aw ma seli bɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ ala y'a fɔ dɛ a bɛ tan a bɛ tan n'aw y'a ye ne ko n b'o fɔ aw ye dɔrɔn ka se yɔrɔ niveau dɔ la a y'aw yɛrɛ ɲininka est ce que ne bɛ kan k'aw jate est ce que c'est à dire je considère votre intelligence ne tɛna o kɛ o parce que moi je sais que vous avez de l'intelligence vous êtes intelligent vous n'êtes pas idiot est ce que a faamu donc o de la ne b'aw to yen a yɛrɛ ka Haidara ka kuma in juger quoi seli tɛ silamɛya la seli tɛ silamɛya dɔ ye ne b'o kiiti to aw yɛrɛ bolo mais ne bɛ kan ka nin minnu di aw ma ninnu ye complément dɔw de ye commentaire de don est ce que a faamu commentaire de don dɔrɔn k'o di aw ma aw k'a dɔn ni ninnu continue la tan o laban ye halaki ye sɔsɔli t'a la a faamu wa aw ɲɛ bɛ maa minnu na u nɔfɛ o kana bali aw la dɛ a b'aw kabakoya tuma dɔ la ne y'a dɔ ka commentaire lajɛ ko hali ni Haidara ko ko ala tɛ yen k'olu bɛ sɔn awɔ o bɛ bali aw la ko hali ni Haidara ko ala tɛ yen olu bɛ sɔn ah mais c'est non mais a kɛla halaki ye a kɛla halaki ye ah d'accord minnu mako bɛ kisi la hali sisan o ma sa fɔlɔ nka n'o tugula Haidara nɔfɛ tan ne kɔni bɛ min dɔn n'o tugula Haidara nɔfɛ o laban man ɲi jahanama de bɛ yen jahanama de bɛ yen c'est l'enfer qui les attend a faamu wa n'o tugula Haidara kɔni nɔfɛ tan ni kan kɔni kan jahanama de bɛ yen direct parce que Haidara yɛrɛ ye kuranɛ dɔn ale b'a dɔn min bɛ yen o ale bɛ kisi wa ale tɛ kisi ale b'o dɔn donc ni maa y'i ta fan dɔn ka ban i baara kɛcogo i tɛ kɔli o la o ale b'a dɔn n'ale tola lahala la ka sa ale bɛ taa min alijana don wa jahanama don wa wallahi ale yɛrɛ kan ka sɔrɔ a b'o dɔn déjà n'ale y'o dɔn ka ban il cherche quoi encore ale mako t'a la bilen o est ce que a faamu donc an badenw ne tɛna kuma caman kɛ n'an b'a essayer ka nin jɔ yan nin tun ye kuma kunkurunin dɔ ye aw k'a dɔn ne bɛ fɛngɛ minnu kɛ Haidara kan a juguya o bien a kanu o peu importe ne ta ye diinɛ ko de a y'a faamu wa ne ye kɛlɛ minnu kɛ ale kama ne y'o fɔ aw ye n ye maa hakɛ min kɛlɛ Haidara kama n da sera alimami 2 de ta ma mais o t'a bɛɛ bannen ye dɛ a y'a faamu mais an bɛ nɔ min na bi ne y'a fɔ aw ye hali i ka wulu tɔgɔ fɔ ne ye ne b'o fɛ ka tɛmɛ i ka Haidara tɔgɔ fɔ ne ye Sherif Usman Madani Haidara k'a kun kɛ jumɛn ye n ko sɔn b'a ye ala kama wa n tigɛ n b'a la ala kama bi peu importe a y'a faamu wa ne kun sɔn bɛ ale de ye ka tɛmɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ kan tuma min na ne kun t'a dɔn diinɛ in ɲɛ ye min ye lycée ni seconde cycle la mais bi n tigɛ n b'a la ka tɛmɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ kan karamɔgɔ si tɛ yen ko ne tigɛ n bɛ karamɔgɔ min na ka se niveau min na ka Haidara bɔ bi k'a kun kɛ ne kun da n b'a la ka se niveau c'est à dire ni maa dalen i la ka se niveau dɔ la n'a ko a bɛ tigɛ i la kɛ a bɛ arrière de kɛ quoi n'i ye manabɛlɛ sama ka na kɔfɛ plus i bɛ kan k'a sama n'i nana bila i y'a samani min kɛ ka taa kɔfɛ dɛ a b'o fana tagali de kɛ ɲɛfɛ quoi plus i b'a sama ka taa kɔfɛ plus i bɛ k'a lancer a bɛna taa yɔrɔ jan de donc n'i dala mɔgɔ la ka se niveau dɔ la n'i nana fɔ i bɛ tigɛ a la dɔrɔn non mais i bɛ tigɛ a la kojugu de quoi trop même parce que e ye danaya niveau min sɔrɔ a kan e bɛna fɔ i bɛna o tigɛ niveau de sɔrɔ a kan parce que e kun dan b'a la kojugu n'i dala maa min na ka tɛmɛ bɛɛ kan n'i nana fɔ i bɛna tigɛ o tigi la i ma jɛ i bɛ tigɛ o tigi la ka tɛmɛ bɛɛ fana kan c'est la même chose est ce que a faamu donc o de don quoi juguya tɛ a ko ka di n ye a ko man di ye ça c'est peu importe ne mako foyi tɛ o la ne bɛ ka min lajɛ ala ka diinɛ de don n'aw y'a ye ne a ko kun jala ne ka tɛmɛ bɛɛ kan n t'a fɔ bɛɛ n'aw y'a ye ne kun dala la ka tɛmɛ bɛɛ kan ala ka diinɛ de kama don sinon a tɔgɔ tɛ dɛ la même chose aujourd'hui ne ɲɛ b'a la ala ka diinɛ b'a bolo popa min na tan nin cogoya la ka kumaw fɔ ka tila ka na olu contraire kɛ fili kuma dɔw bɛ olu bɛ se ka jate fili fɛ mais ale ta ninnu yɛrɛ tɛ fili bilen ale ta ninnu ye a bɛ k'a dabɔ kama ka diinɛ tiɲɛ de quoi maa min bɛ se ka t'i jɔ k'i ye karamɔgɔ ye ko karamɔgɔ tɔgɔ b'i la k'i b'a fɔ ko seli tɛ silamɛya la seli tɛ silamɛya la ko karamɔgɔya tɔgɔ b'i la i ti maloya n'o ye hali n'o ma malo ala ma hali n'o ma malo anw ma o ka malo ala kɔni ma au moins seli ye ala kumakan de ye kuranɛ kɔnɔ mais cogo di maa bɛ se k'i jɔ k'i ye dɔnnibaa ye hali bolisɔnna dɔw tɛ sɔn ka kuma min fɔ k'e b'o fɔ k'an k'an sigi k'o lajɛ foyi kana bɔ o la o tuma mun kɛla de Haidara i kɛ n bɛ ka minnu ɲɛɲini ka tugu i yɛrɛ nɔfɛ an t'o ma qualité dɔ ye dɛ i ye minnu bila ka tigɛ da kuranɛ kan hali ni o y'a ye
e Haidara sira bila bi n'o bɛ kan ka siran ka bɔ i kɔ ne ta la ne kun ma tigɛ da kuranna kan ka tugu i nɔfɛ dɛ wa hali n'a kun sɔrɔla ko daminɛ na ko ne kun ye tigɛ de da kuranna kan ka kale ye Haidara i bɛ niveau min na bi ne kun b'a bila est ce que a faamu parce que e kana kilo dɔn ka bɛn caman i kana bɔrɔ fana falen dɔn fɛn dɔ na k'i nɔfɛ n'i ma jija a y'a faamu wa voilà Haidara ta in tɔ c'est à dire hali n'i ma kuranɛ dɔn mais i kan ka se k'i tɔgɔ kɔni dɔn i b'a jateminɛ dɔɔni dɔrɔn i bɛ sin k'a ye a ye kuma joli de fɔ ko min man ka kɛ n'a yɛrɛ bɛ kan k'o kɛ bi o conseil islamique président o kɛra cogo di Bazɛn Ngomijala Dɔrɔ karamɔgɔw o kɛra cogo di karamɔgɔ minnu b'u da vilaw kɔrɔ ani kilimuw kɔrɔ o kɛra cogo di ale m'a fɔ ko karamɔgɔ bɛɛ kafirila masala wa ko diinɛ ɲɛmaa minnu dala kilimuw ni a tɔgɔ de vilaw dagabɛnw kɔrɔ ko o bɛɛ kafirila masala mais ale ma tila k'i bɔ k'i jɔ k'ale ka so ɲɔgɔnna tɛ faama tɛ yen ko min ka so ka ɲi n'ale ta ye il se fout de notre intelligence ale kɔni bolo dɔrɔn anw kunkolo don bɛ ji la ka bila de heyi adamaden sen bɛ min kɛ ji la n'i kunkolo y'o kɛ ji la i na bɔ ko dɔ kalama Haidara trop c'est trop c'est trop wa bila i kun na i ka mɛn ka minnu siri ni juru ye ka nɔrɔ i yɛrɛ la an badenw n kan t'olu ma dɛ mais anw kɔni bɛ yan ni Ala ka dɛmɛ ye anw bɛ yan anw t'i to yen k'i to tan fo n'anw dɛsɛla ne b'a dɔn Ala tɛna anw dɛsɛ parce que an bɛ Ala de ka kɛlɛ la sinon ne bɛ nin bɛɛ la ne ma n yɛrɛ tɔgɔ f'i ye ko ne bɛ kan ka n yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ n b'a fɔ n bɛ kan ka n bamuso ka kɛlɛ kɛ n b'a fɔ n bɛ kan ka n fakɛ ka kɛlɛ kɛ n ko Ala ka diinɛ de parce que i bɛ kan k'a tiɲɛ de wa tiɲɛ yɛrɛ don i bɛ kan k'a tiɲɛ Ala ko ale bɛ fara cantigi de kan wa Ala de bɛna fanga fara anw kan k'i tɔ yaara ka bɔ yen an b'o de sira kan ten o a bɛ faamu wa an badenw an bɛ nin jɔ yan Ustaz Berete Mankan don Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 a bɛ faamu 70 fo ani 3 48 53 ne tɛna kuma caman wɛrɛ fɔ aw ye a y'a faamu hakili la kuma laɲini ye min ye o dɔnna ka ban donc an bɛ jɔ yan a bɛ vocal ni a y'a partager ka d'u ma u k'a lamɛn a y'a faamu wa n'a y'a lamɛn n'a ko a donna tan a bɔra tan ne m'a fɔ ten wa u ka nɔgɔ ale bolo yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɲininka de tellement n kun t'a kalama ka nɔgɔ fɔli ka nɔgɔ Haidara bolo ka se niveau min na walima ne ma n ta fɔ ten walima o ye n kumakan tigɛ ou bien o y'a dɔn tan o y'a bɔ tan an badenw n ma tɔw ta fɔ dɛ mais ne ta kɔni Ustaz Berete ni Haidara ye ci cɔki fɔ ne ma ne kɔfɛ a ye tigɛ a la wallahi a kana da la bilen fo ka taa diɲɛ wuli n yɛrɛ b'a dɔn aw caman yɛrɛ bɛ yen Haidara ko kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ aw ye parce que vous avez déjà su la vérité quoi Haidara e bɛ sɔn e bɛ sigi ko Ustaz Berete Sikaso ko ne kuma ne kɔfɛ e bɛ sɔn Haidara ayi i bɛ se ka tɔw ta fɔ mais ne ta kɔni a bada lezi fo k'i sa kana sɔn o ka bɔ i da kɔnɔ i bɛ n'i tɔ siri juru gɛlɛya adamadenw bolo ne de déplacer la Sikaso fo i fɛ yen fo i siyɔrɔ la ka tila ka moto boli ka bɔ yen sunkalo ye ne ye moto boli ka bɔ yan fo Sikaso fo Bamakɔ Jakarta ka bɔ Sikaso yan fo Bamakɔ Jakarta la pour que ne na Haidara bɛ se ka ɲɔgɔn ye an bɛ sigi a ye nkalon minnu tigɛ diinɛ na k'a tigɛ ta maaw ka bɔ a kalama nka a y'i ban an ye moto boli ka bɔ Bangɔni na fo don ɲuman na a ka foro la a y'i ban ka sɔrɔ k'a den labɔ Tijani ko ne n'o ka débat kɛ n'o bɛɛ kɛla ne ko n bɛ kuma Haidara kɔfɛ e bɛ se ka kuma e bɛ se ka kuma ka ban ka ne reçoit ne n'i ka kuma ka tila ko ne tɛ kuma i kɔfɛ o tuma na mun kɛla n bɛ kuma a kɔfɛ n'aw y'a kumakan mɛn ne kan n kɔfɛ badenw a ye tigɛ a la a ye puru cɛ a la a ye daji to a kuncɛ la a ka taa n'o ci ye a t'a sɛbɛn ma n'a b'a sɛbɛn ma ne bɛ yɔrɔ min na hali ne ma kari hali sisan ne ma kari débat in kɔ a ka wa an ka sigi n'anw sigila bi ta bɛ juguya hali ni ne kun y'a ye o donna ye parce que k'a daminɛ 2020 ka na sisan ne y'ale dɔnni min kɛ bilen ale ka kumakan hakɛ minnu bɛ ne bolo bilen o b'ale yɛrɛ tɔ ben ka taa fɛ de quoi mais ne bɛna n ta jɔ yan a ye vocal in a y'a partager Ustaz Berete Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fo ani 3 48 53 a bɛ faamu a y'a partager n bɛ tila n bɛ groupe dayɛlɛ ni n ye groupe dayɛlɛ ni kuma bɛ maa min bolo walima ni hakilina bɛ maa min na bɛɛ b'i ta fɔ a y'a faamu wa diinɛ in a sera niveau min na aw kana aw tigɛ jigi dɛ aw kana aw tigɛ jigi a ye jija an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka ninnu daga jugu sama ka bɔ an da la an ka diinɛ segin a yɛrɛ ma ni diinɛ tora ninnu bolo dɔrɔn o ye bakɔlɔni kalifalen suruku la o b'a mago sa a y'a faamu inshallah an b'a jɔ yan wasalamu alaikum warahmatullah